মৃত্যুঞ্জয় 108 সেৱাৰ কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে আগবঢ়োৱা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ আজি 25 দিন অতিক্ৰম কৰিলে। তেওঁলোকে অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে যি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন তেওঁলোকৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে আগবঢ়াই আহিছে, প্ৰতিদিনেই তেওঁলোক আশাবাদী যেন তেওঁলোকৰ এটি ভাল খবৰ আহে, ভাল দিন আহে। আজিও এই 25তম দিনা তেওঁলোকে ভাৰত মাতা আৰু অসমীয়া আইক সন্মান জনাই আজিৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াইছে এনেদৰে। কোটি কোটি কণ্ঠ কল কল নিদান করলে, কোটি কোটি ভুজধিত खर खर वाले, अबला के नोमा हेतु बोले, बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुबल वारिणीं मातरं वन्दे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हिरी तुमि मर्म, तुमि हि प्राण शरीरे पाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा ग्रही मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं। त्वाहिं दुर्गा दशपहरन धारिणीं कमला कमदल विहारिणीं वाणी विद्या दायिनीं नमामि तां, नमामि कमलामलामतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां शरणां सुस्मितां भूस्मितां धरणीं हरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हो जय हो जय हो जय हो। অতিক্ৰম কৰিছে। বাকী অন্তিম সময় পিছত আকৌ দেখাই আছোঁ মই।